I've been waiting all night for you to tell me what you want. Tell me that you need me. I've been waiting all night for you to, tell me what you want, yeah. I've been waiting all night for you to tell me what you want. Tell me that you need me. I've been waiting all night for you to, tell me what you want, yeah. Want, yeah, want, yeah, want, yeah, want, yeah, want, 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 want. I've been waiting all night for you to tell me. Evo ga, Uroš, tako? Da. Uroš skače svoj prvi tandem skok danas. Ovo je neplanirano bilo, ali vidjet ćemo kako će sve da ispadne na kraju. Imaš li nešto da poručiš za tvoju porodicu, prijatelje? Verovatno niko ne zna da ti ovo sad reći. Vidimo se posle, kratko i jasno. Metara, pola puta, kako to osjećaš? Pa, okej. Okej. Ne, kroz je full, lepo je vreme, stewardese su najbolji deo cijele ove priče. Ali vidjet ćemo kad stiđemo. Dobar je, nije za političara, pošto oni obično mnogo pričaju, a ovaj dečko je divan. Obično mnogo priča, nego ne znam šta mi je danas. Ali dobro, bit će okej. Ništa, ja ti obećavam dobar provod. 220 km na sat i 40 sekundi slobodnog pada. I nemoj da se opuštaš, pošto ti iza mene. Nikako. Zato ti najbolji prijatelj na svetu. Verujem ti. Za par minuta vidimo se. Hvala! Idemo! Ludilo je, evo! A? Bolje se nas! Tell me what you want, tell me that you need me. I've been waiting
waiting all night for you to, tell me what you want, yeah. I've been waiting all night for you to tell me what you want. Tell me that you need me. I've been waiting all night for you to, tell me what you want, yeah. Want, yeah, want, yeah, want, yeah, want, yeah, want, want. I've been waiting all night for you to tell me that you need me. Čekaj. Da. Dobar jaj. A? Dobar jaj. Čestitam. Bravo. Najjača stvarno sveta. Što je najbolji deo? Najbolji deo. Sam izlazak iz aviona. Kad skočiš gotovo. Prvi par sekundi kad iskočimo. To je strava. Idemo ponovo, a? Evo krenuo. Mogu sam da dobijem paru. Može, evo izvolite.